स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। तत गुंडीचानन्तरं पंचम दिवसे हेरा पंचमी भवति। हेरा पंचमी पवित्र हेरा पंचमी श्री गुंडीचा यात्रार पंचम दिवस षष्ठी तिथि। आजी बड़ ठाकुरंक परिवार लीला जहाँक पाई श्रीक्षेत्रर श्री आजी रोष करिसंती। श्रीमंदिर रे एकुटिया स्त्री को छाड़ी भाई भौणी को घेनी कालिया ठाकुर गुंडीचा घरे बड़ देउलर अभिमानिनी मालिकियाणी एवं महाप्रभुंक आजी मानवीय लीला। दीर्घ दिन धरी महाप्रभुंक सह माँ सांताणी लक्ष्मी ठाकुराणींक साक्षात होई नाही। महालक्ष्मी व्यस्त विव्रत होई पड़िछंती। आजी महाप्रभुंकु दर्शन करिबा पई श्री गुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा करिबे। सेपटे महालक्ष्मींक आगमन खबर पहुँचीबा परे महाप्रभु गतकाली बनक लागि होइछंती। रथयात्रा पालन अवसर रे हेरा पंचमी उत्सव एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। यात्रा भागवत रे कुहा जाइछि तत गुंडीचानन्तरं पंचम दिवसे हेरा पंचमी भवति। वामदेव संहतिर वर्णना अनुजाई स्वयं वामदेव श्री जगन्नाथंक लीला वर्णना क्रम देवी पार्वती को कहिथिले द्वितीया पंचम दिने तया यात्रा कृता प्रिये धवसा विक्षिप्तुं तत्र गुप्त यात्रा कृता तया हरं च मनसा कृत्वा हरेति नाम जगतः राजेज्ञ क्रुद्रवती चापी सायं पूजा समापने। अर्थात वामदेव कहउछंती हे प्रिये एहा परे महालक्ष्मी आषाढ़ द्वितीया तिथि घोष यात्रार पंचम दिन रे स्वामी प्रभु श्री जगन्नाथंकु देखिबाकु गोपन रे यात्रा करिथिले। हरंकु मनरे ध्यान करी यात्रा करिथिबारु महालक्ष्मींकर एही यात्रा हेरा पंचमी नाम रे प्रसिद्ध। एही यात्रा श्री जगन्नाथ संस्कृतिर एक महत्वपूर्ण विभव अटे। प्रत्येक जुगरे जेतेबेले भगवान विष्णु धरावतरण करिसंती सेतेबेले तांको अनुरोध रक्षा करी महालक्ष्मी सर्वदा मर्त्यावरण करिथांती। परंपरा अनुजाई प्रभु श्री जगन्नाथ कृष्ण भावरे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी दिन लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी को विवाह करिसंती। शुक्ल चतुर्दशी रात्र रे तांकर चतुर्थी होम होई थाए किंतु महाप्रभु चतुर्थी स्नान करिबाकु जाई गोप्य होई जाई थांती। माता लक्ष्मी सह आउ देखा साक्षात हुए नाही। एपटे महाप्रभुंकु स्नान परे ज्वराग्रस्त होई अणसर घरे रहिबाकु पड़ी थाए एवं परे परे नवजौवन दर्शन देई बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी देवी सुभद्रा को नहीं लक्ष लक्ष भक्त गहणरे गुंडीचा राणी घर को घोष यात्रा रे बाहरी पड़ती। एथिरे महालक्ष्मी क्रोधित होई एक साधारण लौकिक नारी रूपे निज दुख संपर्क रे श्रीक्षेत्र राजेश्वरी माँ विमला को कही थांती। एहा परे विमला देवी माँ लक्ष्मी को सांत्वना देबाकु जाई कहिथिले स्वामी जदि विवेक शून्य होई अकरणीय को करणीय बोली मने करंती तेबे तांकु उच्चारित करिबाकु पड़ी थाए। तेणु तुमे मोहचूर्ण नेई स्वामींक निकट को जीवा उचित। एहा परे माँ विमलांक परामर्श क्रमे माँ भगवती कल्याणमयी रथयात्रार पंचम दिन आजिर पवित्र दिवस हेरा पंचमी रे हेरा शब्दर अर्थ देखिबा श्री गुंडीचा मंदिर को यात्रा करंती। कालिया शांत आजी माँ सांताणी को देखिबे। माँ सांताणी आजी कालिया शांतों को देखिबे। श्रीमंदिर नीति मुताबक प्रथमे श्रीमंदिर भंडार घरे विजे होइथिबा लक्ष्मी को पालिया महाजन माने मार्जना करंती। तापरे बनक लागी पाट ओ अलंकार लागी होइथाए। पालिया मेकअप प्रतिहारी एवं मुदुली देइथिबा पंती भोग पूजा पंडा करंती। एहा परे महाजन माने माँ लक्ष्मी को नहीं बटवृक्ष तले थिबा विमान रे विजे करांती। विमान बड़ू माने विमान कांधेई घंट काहाली बाजा छतार छत्र सह सिंहद्वार देई बड़ दांडरे गुंडीचा घर सामनारे श्री जगन्नाथंक रथ पाखरे ठिया हुअंती। एठारे पति महापात्र प्रसाद लगी वंदापना एवं चामर आलट करिथांती।
ଘଷା ବିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଦହିପଟି ମଣୋହି କରନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ 3 ବାଡ଼ରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରେ ବେଶ ହୋଇ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଉଠି ପୂଜାପଣ୍ଡା ପୂଜାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ପାଖରୁ ଜଗମୋହନ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପତି ମହାପାତ୍ର ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଉଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପୂଜା ବଢ଼ାଇ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଟେରା ପକାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିମାନକୁ ଜଗମୋହନରୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ। ସେଠାରେ ଭିତରଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ଗରା ବଡ଼ୁଠାରୁ ହାତୁଆଣି ନେଇ ବନ୍ଦାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦହିପଟି ମଣୋହି କରାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ବିମାନକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଖକୁ ନିଆଯାଏ। ପ୍ରେମର ସୂଚକ ଭାବରେ ସୂଚକ ରୂପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ହଂସପଟାରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ସେବକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ହରଗୌରୀ ସାହି ଦେଇ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତରେ ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୋହାଞ୍ଜନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏହାର ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ପରଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଇ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଉତ୍ସବ ମହାରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉତ୍ସବ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଏକ ପୂଜାମନ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସେତେବେଳେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୀପ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ନେଇ ଲୌକିକ ପୂଜାଚାର ପଦ୍ଧତିରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବିଳ ପ୍ରେମର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ସହ ଏହା ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଚଳଣୀର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାନ ଅଭିମାନ ରାଗ ରୁଷା ସଂସାର କରିଥିଲେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାରିବାରିକ କଳହ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କଳହ ପରର ପ୍ରେମ ସୋହାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧୁମୟ କରିଦେଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଂସାର ତରିକୁ ତାରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟା ପଞ୍ଚମ ଦିନେ ତୟା ଯାତ୍ରା କୃତା ପ୍ରିୟେ ଧବସା ବିକ୍ଷୁପ୍ତୁଂ ତତ୍ର ଗୁପ୍ତଯାତ୍ରା କୃତା ତୟା ହରଂଚ ମନସା କୃତ୍ୱା ହରେତି ନାମ ଜଗତଃ ରାଜେଜ୍ଞ କ୍ରୁଦ୍ଭକ୍ତି ଚାପିସାୟଂ ପୂଜା ସମାପନେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ପାବନ ଅବସରରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ନିମନ୍ତେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କିପରି ଭାବରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଅପୂର୍ବ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।